Ginisang gulay. Hello guys! For today's video guys, magluto taog gulay. So agamong vlogger, day off sa sila. Diya? Di pahuway sa kuno sila. So si Papa Darrell say magluto karon og gulay. So mo na yang tuon guys, ha? Oh, ang paborito ni Kuya Chad. Paborito na di mo Kuya Chad? Oh, mo na siya guys, alugbati. Alugbati ra ni de? Kangkong. Kangkong, sagol na, mga green leafy vegetables. Nanas siya yung mga vitamin A, daghan yung vitamins, minerals, calcium, iron. So makaon tanig daghanon guys. So may nga nga kuan, tudaan de. Sa nga na de. Ginisang gulay. Ha? Ginisang gulay? Ako sa post din, no? Narga. Tumutang ang tuyo gamay para dagdag kulay. Okay. Butangan ng tubig para pahumog jutay. Okay guys, medyo humok-humok na itong karne at nilibutan na itong gulay. Kangkong o alugbati. Gusto ng paborito de? Paborito ni Mama Shi. Ay, ni Kuya Chad. Ang daghana pa ni tan-aon pero ni kaluto ni mugamay ra ni. Oh, si Cheryl, sabaw ra kay kangkong. How many times ako hindi magluto nga ni Johnny ko kanunay pero magkuwang lagi hapon. Ato nun sa ning parjo sa kuan sa init atong takban. Mukhaan ka gulay? Oh. Ano man? Makaon sa ang gulay. Wow! Hapit na koy, hapit na, hapit na. Hapit na. Okay. Perfect na ni. Hapit. Yum 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 na, yum 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 yum. Yum 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 yum. Pembutangan o paminta na durog para dagdag aroma. Okay. Butangan na to o oyster. Masarap malinamnam na oyster sauce. Mikos na to koy, si Mikos. Kung sa may ngan, ani nga kuan di? Dish. Kung sa may imong... Ang pangalan na ni, adubong kangkong. Adubong alugbati. Sagol-sagol na ni. Bagong version. Basta na gusto mo sundugan ni, sundugan ninyo. Labi ang lami ah. Di mo sa madagnang og nga lami ah. Yum, yum, yum. Muning daghan namon daig sa guldo.
Few seconds, finish na ni. Aja balik ka. Mo finish pa, dapat nila. Told us about her new boyfriend Tom. This caught us off guard since she hadn't talked about dating anyone before. Ellie's usually open with us, but she was pretty tight-lipped about Tom, not showing us any pictures or giving us many details. She just said they met at a party through a friend they both knew. Wow, so yummy. What's the strongest thing you can make? Be. Strongest thing? Probably like a double shot of straight liquor. No, but like as a drink. Those are strong. You want one of those? Yeah. I'll take a double Long Island. Ooh, I can't do a double.